This video guys diya ta diri sa Jollibee guys, at sa Jollibee guys kay na ako ang pares diya sa babaw guys, kay naay pasudlon ron magpa-member guys sa LS guys. So nanadiha sila si ma'am nga taga Kasoy. So naghuwat may ni Ma'am Chacha, naama si Ma'am Chacha, naabot na pero nasa Mercury na siya gipalit guys, palit siya tambal. So nagwait may dire guys. So na ako dire magbulat. So daron delivery guys. Na ako dire nag parking guys sa dool sa McDo, narang McDo dari guys. Kani narang McDo guys, public market guys, Toledo. So mora na guys, thank you for watching, bye.